Abu Safna Jara sirajantama amba adabo ne be mbolomba akarga du soit de Bamako me boni aleye mamu kumalendo akono o de ye Omar Angoiba donc on ke ayira kafo ko muye Algérie ka ambassadeur munu oba en fait Mali konale ananga ministre mum be no de Abla Jopi Abu Safna Jara ku ye nyoanye ko akera muye tenendo bena Afrika lo klita ani kilema samba fla ani samwa ani fla ibena e kafo muye fasirga bay no de Umar Angoiba ako munye Algérie ni la sigide no buka ambassadeur ko ananga ministre ka nyoanye konala ko kuma na ko yingali tomi ko abesigi ko annaku ne muye anga marabaw ka feren dabali ke wati mun ko fole no sida mo fe fo bemsiga ko o matumna ko muye ministre ko annaku ambassadeur ko annaku ni odewa fatiga ka fola ako munye Algérie ko ni ambassadeur na to de awyase irashi Abu Safna Jara munye Abla Jopu ja aya bismillah tenendo konnala no bena Afrika lo klita ani kelema fatiga ka fola ako muye nyoanye kunte dore wulika jomu bolo di nyogamo no be anga jamana ni Algérie jamana che ambe domina kombi ali bi ko be sika sinsi tugumna ga sigata la muye nyoanye konnala Abu Safna Jara ko muye korfo chama ko ofora akonala de orocho korfo munna karangara lela tradition yere abe tabulum na kombi abina fa ko muye Algérie ko la sigide no buga ambassadeur ko fo ayo o yiningali oke o te manu ko faka boy Abu Safna Jara fo kana bla muye anga jamana la kana yere be tabulum na kombi ayo o fena yiningali ko oke muye Umar Angoiba ako ni aklibala ko bi akaraka ko so mem no okrai na be shuba nunu fo sido manunu uye nyangili uya tenten kura ko uye nyangili ko ni uya asiba ko tente ka damina adoni na fuka na bla bila ibe na ka fo ko munye kuma ko ni ko otiga teme on sido mawnu nyoncila la ali ayira ka fo ko munye Goodluck Jonathan ko sigata la ko duna na tawla ka lebna anga jamana kono ga ofone biche Abu Safna Jara munye Goodluck Jonathan amma ali anyela fatiga ba ka fola ako ni dio ko jatemna kalaje munye sida woye aklina muta o de kalotani flani kana bla akalota anu worla on marabaw ya ira ka foko mu kalo mugo anu woro o ye wati muna ate negotiate kusla fatiga ba ka fola ako bela jelen ko ni jolembe ika posonga munye sida maw olu jolembe uga posonga munye on marabaw fenen abu olu jolembe uga posonga fatiga ba ka fola ako gele nda mine foka na bla bila ibe na ka foko munye Algérie fenen Algérie ka joro bayile ndukoy wala sa munye foka be obseka na oni jamana to ni nyanchila ola tugumna stratégie la ibe na ka foko wati temuno yere la Algérie masakaw olu ya ira ka foko munye kalotan woro kanga masakaw ko feren dabalke kalotan woro ku ubeseko omina tugumna o ya soro Algérie mawta mafo fatiga ba ka fola ako munye bi na manya ka foko munye Algérie ka la sigide mundo oba anga jamana kondala ale konin tara kata Abla Job ka nyinga ko nyira be tabulum na ko bi ani sida woni nyanchira la obeseka nyefa ayina tugumna o sabu ga munye Algérie sigata la Algérie asiba ko jololo no watina afana be faga feren dabali bala jelenke munye kalata be siga gatromuna masaka be siga sigi malido be siga bulo nyachi masaka ma fatiga ba ka fola ako ko munye ni nywanye konala abu munye kuma chama ko ofora akonala de onni Algérie ambassade nywanje ko kuma chama ko afora keranga na accord d'Alger na be bengan seba munu otemana onni bamanju nywanje o korofo fena ko o shelela o sabuga o bengan seba Abu Safna Jara ko o baro bala jelenke la Algérie ko fe wo onyemne le no munye Algérie bulo fatiga ba ka fola ako Algérie fena jorno ko sobe o sabuga ni wati laba nuna ayira ka fako munya onne bamanchi les rebelles na be rebelles nun ko fo MNL la nyona otowa be malia ko ni ko adugu jera onul ni nyonche kabini wati munani ya klibala cadre stratégique permanent pour la réconciliation o nyama ya ko mun okufora ko nyama ya ndi Mali marabawma ngani watina munye rebelle wi olu baneno ka nyama ya kalfa Mali marabawma atara sababu ye munye foko be malia odugu ojera onni rebelle nun nyonche nga fatiga ba ka fola ako munye Algérie ale ko ni me faga feren dabalke kan ni kura di koyma wala sa munye anni rebelle amsika bentukula fola to muna fo te manu ko faga boy munye sida wo ira kele meka munye bara mutani ka on segre on sida wo besika foga be obesika na anni nyonche to muna fatiga ba ka fola ako munye sida Algérie ma ko ni lasgide Abu Safna Jara abolen fila kata korfa munni ngata anyashi Abla Job ma ko munye Algérie kalota an woro eko Abla Job ni Ashim ko ta fo ta fara sugar ko la maiga nuka ubina so munya Algérie aka lasgide afil abolen fila kata ni korfa mke so mena ka amawa ni ngali to min ko ni ko asigre no foni fle anya samaga ba munye so de ba mako ale kono munya Omar Angoiba ale sabani kala bunya obala bidi kero fo Omar Angoiba amba foka wali mando anaka
kaka mbolodo me boni sebe mini o jwa ko le soir de Bamako Yusuf Angoiba ale ka sebendo min be talge an ga jamani kundigi Asimi Goita ay ka do ka fo Senegal ka jere jekuluba min be ka do ka fo aye u bisimla bare ka do ka fo bela jele akara kungo ay ka do ka fo akenenga ma chama be munu ni olu ye sene akeba ngana ye nunu ngoni ye jonjo soro min ni ambi awoli ko médaille de chevalier de l'ordre national ani cadre ka fo médaille de l'ordre national agricole médaille de chevalier de l'ordre du mérite agricole cadre ka fo ma chama de be ani ka ta fo mi metalike médaille de l'ordre national la nun chama de be munu ni uyo osoro parce que ba ka fo la ma saba banyango be médaille de l'ordre national ulu yo osoro ma saba fana be munu ni cadre ka fo ulu ka barakera médaille de chevalier de l'ordre national agricole ko olu yo osoro nunu ba yira ka fo ko nu ye jonjo ye jonjo sebe munu kadu ka fo ni jamani kundigi Asimi Goita aya ataka di uma kadu ka fo ni lajere ni atani flana de sanwo san kadu ka fo min be woni ko conseil supérieur de l'agriculture ni anyama ya be jamani kundigi Asimi Goita yere bolo kadu ka fo sanwo san ni mbare abike nanda kadu ka fo akene kan ay kadu ka fo jamani kundigi Asimi Goita kata se morbo ketama ni oye kadu ka fo sene ani bagamara a ministre do ale fana akume akene kan ka taa se Senegalaw ka maaba caman ma wa kadu ka fɔ lajɛri a kɛra yɔrɔ min na o de kadu ka fɔ jamani kuntigi yɛrɛ a jabaya n'o ye a ka baarakɛ yɔrɔ n'o ye kuluba ye dans la salle de banque o kɔnɔna na parce que b'a ka fɔ la kadu ka fɔ lajɛri senfɛ min bɛ tali kɛ kadu ka fɔ ministre la a ye kɔrɔfɔ ta koyi waati min na a ye kɔrɔfɔ ta a ye kɔrɔfɔ caman fɔ minnu bɛ tali kɛ k'a dɔn ka fɔ san 2021-22 k'a dɔn ka fɔ gɛlɛya caman de bɛ min ni o ye Sɛnɛkɛlaw sɔrɔ gɛlɛya dɔ bɛ tali kɛ fɛn min na o de bɛ wele ko Covid-19 k'i k'a dɔn ka fɔ Covid-19 a kɛra sababu ye min bɛ se ka kɛ sababu a kɛra sababu ye ka sɛnɛko ka gɛlɛya dɔɔni don a la parce que b'a ka fɔ la i k'a dɔn ka fɔ ni o bɔra min ni o bɛ wele ko l'insécurité n'o ye lakanabaliya ye a ko o kɛra sababu ye ka gɛlɛya caman don Sɛnɛkɛlaw ka sɛnɛko sira kan min fana be ni o ye sanji ko ye ka do ka fɔ ko sanji a nata jɔyara dɔɔni parce que b'a ka fɔ la Moro Kone a ye nin kɔrɔfɔw fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn ka fɔ jamani kuntigi yɛrɛ la Asimi Goita ka dɔn ka fɔ a ye kɔrɔfɔ minɛ ko ye parce que b'a ka fɔ la ka dɔn ka fɔ Asimi Goita a y'a yira k'a fɔ ale kɔni tiɲɛna a nisɔndiyara hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko gɛlɛya caman de ye Sɛnɛkɛlaw sɔrɔ san 2020-21 kɔnɔna na k'a dɔn ka fɔ o n'a ta o ta Sɛnɛkɛlaw k'i k'a dɔn ka fɔ ko u ye u jɔyɔrɔ la wa k'a dɔn ka fɔ u ye baara u y'a kɛ koyi o kuma a bɛ foli ni tanu ta min bɛ tali kɛ Sɛnɛkɛlaw la k'u sɛgɛrɛ wa k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Sɛnɛkɛlaw la hali bi k'a ɲini u fɛ u ka wulikajɔ u k'a sɛbɛ boloda wulikajɔ min ni a bɛ kɛ sababu ye Mali bɛ se k'a ka indépendance sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ dumuni ko o sira kan cogo min na min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamani anw mago kana jɔ jamani wɛrɛ la baloko o sira kan o kuma ye k'a dɔn k'a fɔ ko Sɛnɛkɛlaw n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko félicitation taara ka di u ma a k'a dɔn k'a fɔ ko hali bi k'u ka dɔ fara cɛsiri kan jamani kuntigi k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Asimi Goita ye a y'a fɔ k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ale na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ gouvernement a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jan min bɛ wele ko loi proclamation agricole n'o ye k'a dɔn k'a fɔ sariyaw ta sariya min ni a bɛ kɛ sababu ye ka se ka sɛnɛ k'a don bala anw ka jamana in kɔnɔ walasa i k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana in kana siri jamana si la min bɛ tali kɛ baloko u siraw kan n'o bɔra yen k'a dɔn k'a fɔ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jan min ni o bɛ wele ko pluie provoquée pluie provoquée i jɔ ye pluie provoquée i t'o dɔn Jawara pluie provoquée marché bɛna di Jawara ma kuraya jɔ Jawara kɛ Jawara Damangele ya e hakili tɛ pluie provoquée la yan mais jamana kuntigi b'a fɛ ka pluie provoquée don sɛbɛ la tun dɛ n'u b'a dɔn sɛbɛ la o k'a minɛ Jawara la Jawara la pourquoi alors Jawara ta ma ɲi dɛ hali na Jawara ye gabugu sisi ye a b'a jɔni wuli a kama cɛ m'a f'i ɲɛna Jawara ni nin fana dira ma a bɛ dɔ fara a ka kow kan dun dɛ n'ale sisi y'a ta d'a ma nin fana k'a d'a ma falaka wulilen yan pluie provoquée kuma wulilen yan a bɔra Sokɛli da kɔrɔ don min na walahi sisi n'a kun wulila sanfɛ Jawara bɛ mugu ci a la san nana bɛɛ la Sokɛli ma o ko yuguba yan Sokɛli y'o ko yuguba ko kelen min kɛ yan Jawara wulila k'i jɔ Damangele n'a kun ye gabugu sisi ye la hawla a b'a fɔ ko nin ye kaban a waati fɔ an ye kankari da musow ye k'u kɛra fɛɛrɛ bi o waati tɛ wa o don est-ce que a ma s'a na tilema bilen tilema wa la hawla Jawara an ka taa
Yusuf Konate ale ka kuma la a y'a jira k'a fɔ jamanakuntigi ni o ye Asimi Goita ye a ko a bɛna fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a ɲini gouvernement fɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko pluie provoquée o baaraw bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan walasa i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ nimisi wasa la a ka sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ campagne agricole 2022-2023 nata in na a seriba ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ Asimi Goita hali bi ko a y'i sɔnni sigi dɛ a y'i sɔnni sigi mun kan k'a dɔn k'a fɔ ko k'a ɲini sɛnɛkɛlaw fɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen gouvernement k'o boloda walasa i k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛfɛn fɛn minnu ni olu bi sɔrɔ anw ka jamana in kɔnɔ ni olu bɛ wele ko produit et marcheurs k'a dɔn k'a fɔ ani a ɲɔgɔnna caman k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen u ka se ka sɔrɔ anw ka jamana in kɔnɔ nɔgɔya la Seriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ Asimi Goita a kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka nin kɔrɔfɔw fɔ a ko a na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ gouvernement min k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ an sen kɔrɔ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ engrais ko n'o ye nɔgɔ ye n'i y'a mɛn k'a fɔ ko sɛnɛ a bi kuma fɔ bi a k'a sɔrɔ engrais ale da ka nɔgɔ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ ko a na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ nɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ a feerela prix hakɛ minnu na san tɛmɛnenw na i k'a dɔn k'a fɔ ɲinan san nata in na k'a dɔn k'a fɔ a kana tɛmɛ 2500 kan Asimi Goita k'a dɔn k'a fɔ 2500 12500 ko Asimi Goita a ko nɔgɔ sɔngɔ a tɛna tɛmɛ o kan ko nin bɛɛ lajɛlen dabɔ an kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛ a bɛ se ka ɲɛ cogo min na k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni san 2022-23 nata in ye campagne agricole ale bɛ se ka yiriwa cogo min na parce que b'a ka fɔ k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Yusuf Konate a ko jamanakuntigi a nisɔndiyara kosɛbɛ a ye foli ani tanu ta ka ninnu sɛgɛrɛ wa a y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye k'a fɔ jamana a bɛ taa lafiya kɔnɔ ko a k'a sɔrɔ sɛnɛ a baganmara ani mɔni k'a dɔn k'a fɔ olu yiriwara anw ka jamana in kɔnɔ Asimi Goita a y'a jira k'a fɔ anw ka jamana in ye sɛnɛkɛ jamana ye anw ka jamana in baganmara jamana don wa mɔnikɛ jamana don o kuma o ye secteur ye min ni a man ka bila bolo kɔfɛ Batiri filɛ nin ye an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ soir de Bamako kɔnɔ Yusuf Konate ale ka sɛbɛn don Abu Safina Jara soir de Bamako baarakɛlaw foli bɛ taa n'u k'u sɛgɛrɛ nouvelle horizon ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye a bɛɛ n'a ta mun ye suba ale bɛ ɲinɛ nka a ye maa mun den ta o tɛ ɲinɛ a ko an ka taa mun ye Comatex SA o kɔnɔ la n'an taara yen mun ye Comatex o kɔnɔ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ka jamana gouvernement ani Comatex syndicat jɛkulu Abu siga t'a la u bɛnna fɔ la koyi mun ye k'u ka juru minnu o bɛ jamana gouvernement na mun ye Comatex baarakɛlaw ko juru ninnu ko a bɛna sara kosɛbɛ a bɛ sara a bɛ sara ayiwa o ka ɲi a bɛ sara kɛ u ta tɛ de o ka ɲi mun ye Dɛma Kɔnte ye a ko mun ye Comatex baarakɛlaw i bɛ na ye k'a fɔ k'u ka juru caman de bɛ mun ye gouvernement la o wulikajɔ o de kɛra i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye tɛnɛndon n'o bɛnna Afrique 11 ma Bamako yɛrɛ kɔnɔna la yan ministre mun n'ale ka baara ɲɛsinnen don mun ye Comatex ko ninnu ma n'an k'a ma ko ministre de l'urbanisme de l'habitat des domaines de l'aménagement du territoire et de la population ale ka secrétaire général o ye mun ye Comatex syndicat jɛkulu fila mun n'o bɛɛ Comatex kɔnɔna la mun ye ministère secrétaire général Abu Safina Jara a y'u bisimila Fatigiba ka fɔ la a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ka jamana gouvernement ɲɛmaa yɛrɛ n'o de docteur Sugali Kukala Mayiga ye waati tɛmɛnenw na ale ye taali dɔ kɛ mun ye Segukaw fɛ yen Sugali Kukala Mayiga a y'a jira k'a fɔ ko mun ye Comatex u ka juru mun bɛ jamana gouvernement na siga t'a la mun ye CFA wari miliyari 2 o ɲɔgɔnna o don nka mun ye miliyɔn 600 Abu Safina Jara ko fɛɛrɛ ni dabali bɛna kɛ gouvernement fɛ Comatex maaw a baarakɛlaw bɛ se k'u bolo da o kan cogo min na Fatigiba ka fɔ la a ko n'i ye Comatex yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ Abu Comatex a sigira a sen tabara kan a bɛ mɛn kalo tile 28 san 2000 ani san 20 ani san 20 o sabu kɛ mun ye musaka ko ye mun ye baarakɛlaw caman ta o taara chômage la o kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Sugali kɔni y'a jira k'a fɔ ko siga t'a la mun ye layiru mun taara Abu Safina Jara ko layiru talen ko a bɛna bɔ a sira fɛ nka mun ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko layiru ko a taara mun ye Comatex baarakɛlaw o ma ɲinɛ koyi Comatex baarakɛlaw waati yɛrɛ tɛmɛna Abu Safina Jara o sabu kɛ kɔrɔfɔ in fɔ ni bi cɛ a bɛ se kalo 8 ma k'a jira k'a fɔ ko mun ye CFA wari miliyɔn 600 ko o bɛna sara olu ye Comatex baarakɛlaw Abu Safina Jara u kun jigi waar'o la u ma sigi n'a ye k'a fɔ Abu Safina Jara ko layidu talen ko a bɛna bɔ a sira fɛ o siratigɛli la i bɛ na ye k'a fɔ ko kibaruyaw sɔrɔla n'i y'a ye mun ye premier ministre n'o bɛ docteur Sugali Kukala Mayiga a ye layiru mun ta mun ye Comatex maaw ye n'i y'a ye k'a fɔ ko layiru ko a ma se ka timɛ a wagati la Abu Safina Jara ko 2 don a fɛn fɔlɔ i bolo k'o dayɛlɛ k'i bɛ na ye
k'a fɔ ko mun ye commerce baarakɛlaw mun ye jamana gouvernement ko a y'a a laɲiniw fɛ ko mun ye fɛɛrɛ dabali kɛ u bɛɛ lajɛlen ka compte bancaire ninnu ko o dayɛlɛ n'i ye compte bancaire nin ka a dayɛlɛ i ka nafolo mugu ko a bɛ sɛlɛ a kɔnɔ Abu Safinɛ Jara ko o kɛra gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye Abu Safinɛ Jara nka mun ye o baara ninnu ko siga t'a la mun ye commerce baarakɛlaw u y'o bɛɛ timɛ ka ban février kalo tɛmɛnen kɔnɔ ko gɛlɛya filanan Abu Safinɛ Jara ko nana kɛ fɛn jumɛn i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye syndicat jɛkulu fila mun yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ commerce kɔnɔ wari in yɛrɛ tilacogo Abu Safinɛ Jara olu tun ma se ka ɲɔgɔn faamu a ko la koyi n'o bɛ miliyɔn 600 kofɔ a ko syndicat jɛkulu dɔ bɛ yen o ka bolofara ko i bɛ taa ye k'a fɔ o gulonnen don INTM o la a ko syndicat jɛkulu dɔ fana bɛ yen commerce kɔnɔ la o fana gulonnen don mun ye CSTM na Abu Safinɛ Jara nin syndicat jɛkulu fila ko ko ninnu kɔni ye fɔlɔkɔ sɛbɛkɔrɔ wuli wari in yɛrɛ k'a bɛna tila cogo min na o siratigɛ de la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye commerce kɔnɔ la syndicat jɛkulu mun n'o sɛlɛlen don Union National de Travail du Mali kɔnɔ la n'an k'a ma ko INTM olu y'a laɲini k'a fɔ ko 100 sigira ko 30 ka bɔ wari in na ka di avocat minnu ye wulikajɔ ni k'o bila sen kan walasa laɲini bɛ sabati cogo min na o siratigɛ de la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye CSTM o syndicat jɛkulu Abu Safinɛ Jara olu y'a jira k'a fɔ k'o ye fɛn ye k'olu tɛna jɛn n'o ye k'olu tɛna jɛn n'o ye bi parce que b'a ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko gɛlɛya yɛrɛ dama a kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ la o la mun y'a an bɛ don min na ko bi wulikajɔ bɛ sen na mun ye INTM ale ka laɲini jamana gouvernement ma sɔn o ma a ko CSTM ale ka laɲini fɛnɛ mun ye jamana gouvernement a ma sɔn o ma tugu si la o siratigɛ de la k'ale ɲɔgɔn ye mun na a kɛra mun ye Afrique kalo tile 11 n'o bɛ tɛnɛndon kofɔ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye INTM maa ninnu o bolofara minnu o bɛɛ commerce kɔnɔ la Abu Safinɛ Jara k'u taara n'u ka avocat ye kɛnɛ in kan dɛ nka a ma ja dɛ mun ye secrétaire général ministère secrétaire général ale ye syndicat in avocat in Abu Safinɛ Jara a y'a sɛbɛkɔrɔ gɛn a ye avocat in sɛbɛkɔrɔ gɛn ni ka bɔ salle kɔnɔ Fatigiba ka fɔ la a ko an kɔni bɛ don min na ko bi u bɛ se k'a fɔ ko tare commerce baarakɛlaw u bɛ se k'a fɔ ko tare o sabu ka mun ye sɛfɛ wari miliyɔn 600 mun n'o kun fɔra a fɔra ko miliyɔn 300 kura Abu Safinɛ Jara k'o bɛna fara kan wari bɛ kɛ miliyɔn 900 ani miliyɔn 21 o bɛna tila mun ye commerce a baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ Fatigiba ka fɔ la a ko wari tilacogo yɛrɛ filɛ nin ye Abu Safinɛ Jara ko mun ye avril kalo k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye miliyɔn 600 o bɛna sɛlɛ o tɛ nin kalo ye wa u ka seli jara a jara nin cɛ in kɔni ni wari ko fɔra dɔrɔn a bɛ sin ka u ka seli jara o u ka seli jara an tɛ avril la seli ma se fɔlɔ dɛ avril de la k'a bɛ di miliyɔn 600 o de bɛ di mais seli bɛ se don min seli ma se fɔlɔ dɛ a fɔ ka seli jara dɛ avril tɛ seli tɛ avril n bɛna min f'i ye i bɛ se k'a sɔrɔ bi ni seli ma k'i ɲɛna sini dun cɛ e kɔni k'i miiri lahara ko kuma ninnu la sa wa jaabi la fin de ça e bɛ taa lahara cogo di an bɛ diɲɛ ko la i bɛ taa i ta ɲɛ lahara ko seli il faut préparer les deux mɔgɔ yɛrɛ bɛ nin sugu miiri ni jaralaka yɛrɛ tɛ mɔgɔ bɛ nin il faut préparer les deux i b'a fila bɛɛ bi an bɛ ɲata de préparer fɔlɔ ni ɲa ɲɛna ɲa fila bi i y'a ye sa Abu Safinɛ Jara ko min ye sɛfɛ wari miliyɔn 600 o bɛna di avril kalo la min ye sɛfɛ wari miliyɔn 200 o bɛna di juin kalo nata in na a ko a laban Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la min ye juin kalo la ko min ye sɛfɛ wari miliyɔn 121 commerce maaw ko siga t'a la k'u n'o fana sɔrɔ nka fɛn min kɔni jɛlen don i n'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ ko wari in ko a bɛ bila bɛɛ de ka compte bancaire la k'a fɔ k'a bɛ taa jɔ k'a minɛ wa Abu Safinɛ Jara ko kuma t'a la dɛ compte bancaire i ka nafolo a bɛ sɛlɛ a kɔnɔ nafolo filɛ an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔna la maa mun ye sɛbɛnnikɛla ye o de Dɛma Kɔnte Abu Safinɛ Jara i bonya o b'a la bɛɛ kɛra k'a fɔ Dɛma Kɔnte an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sani i ka don Dɛma fɛ yen an bɛ taa camancɛ rɔ ko an tɛ taa munumunu sugu kɔnɔ n'an bɔra sugu kɔnɔ la mun ye Usain Bolt n'o de bɛ Bubu Sise ko fɔ a ka kunnafoni bi yan a bɛ yan an ka taa sugu kɔnɔ radio Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 lasili o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 mun ye Tijani Jawara ye Damagile an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ nin waati na mun ye kɔnkaw fɛ yen o foli kelen an b'a ta ni ka an yɛrɛ tɛnɛmuso k'ale sɛgɛrɛ n'o de tanti Ajiratu ye Jawara min fɔ sa o ni dɔ in tɛ kelen ye Jawara jɔ e ma Jawara dɔ fɔ Tijani Jawara Damagile an dɔ in bɛɛ tɛ kelen ye an jɔ sanji nana in ye la ilaha illallah e bɛ hali bi i terikɛ e bɛ ayiwa
Abu Safina Jara bada foli an b'a ta ni antenne muso ka sigiri n'olu bɛ tanti VIP ko bɔ kala ban kulublen na k'a fɔ a ɲɛna ko a Tarawele i bolo kari ka don bidi kado ka fɔ mɛn tɛgɛ don mɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o ye l'indépendant ka kɛ ni a ka bi bɔli ye YC ale ka sɛbɛn don o fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn ka fɔ kabini embargo ni ale cokora anw ka jamana in kunna min bɛ tali kɛ anw kɛrɛfɛ jamana min bɛ yen ni o ye Sénégal ye k'a dɔn ka fɔ Sénégalikaw nin kalo in na n'o ye février kalo in ye san 2022 na k'a dɔn ka fɔ fɛn min bɛ tali kɛ CFA wari miliyari 37 Baɲango la a ye k'a dɔn ka fɔ ko u ye o perdu koyi o taara k'u dan o taara k'u dan dɛ ka sababu kɛ embargo ye kɔni a tɛ taa k'u to an b'a dɔn parce que b'a fɔla ni o ye YC a y'a jira k'a fɔ n'i ye Mali in da k'a lajɛ i b'a sɔrɔ k'a fɔ Mali kɔni kɛrɛnkɛrɛnyana Sénégal ale simanko la k'a dɔn k'a fɔ Sénégalikaw bɛ siman min ni u bi a labɔ k'a dɔn k'a fɔ a fanba bɛna anw ka jamana in kɔnɔ parce que b'a fɔla Sénégal olu ka siman fanba a bɛna n'i ye Mali n'i ye farafinna tilebinfɛ bolo in ta k'a lajɛ pays de la sous-région n'i y'u ta k'a lajɛ o tuma siman min ni a bɛ sɛnɛ Sénégal walima siman min ni a bɛ bɔ Sénégal k'a dɔn k'a fɔ a fanba a bɛna anw ka jamana in kɔnɔ k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ 100 sarada o 100 sarada i b'a sɔrɔ k'a fɔ min bɛ tali kɛ hakaja 20 ani buruburu caman na olu bɛna anw ka jamana in kɔnɔ parce que b'a fɔla k'a dɔn k'a fɔ ka kɛɲɛ ni janvier kalo tile 9 san 2022 ye kabini CEDEAO ka taa bila i k'a dɔn k'a fɔ Union économique monétaire Ouest Afrique ni olu ye k'a dɔn k'a fɔ sanction ta ka Mali k'a sɛgɛrɛ a b'i n'a fɔ k'a fɔ sanction in kɔni a bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan a ye k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɛmɛ ka i ta sɔrɔ a gɛlɛya kɔnɔ a kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ an sigiɲɔgɔn jamana min bɛ yen ni o ye Sénégal ye Sénégalikaw ka siman a fanba a bɛna anw ka jamana in kɔnɔ hakaja n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko UEMOA ani CEDEAO kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka sanction k'a sigi a ye k'a dɔn k'a fɔ hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ a kɛmɛ sababu ka gɛlɛya ka don anw ka jamana in kɔnɔ wa i k'a dɔn k'a fɔ an sigiɲɔgɔn jamana min bɛ yen n'o ye Sénégal ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu ka gɛlɛya a ka jugu bi ka tɛmɛ anw ta kan a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ commerçant minnu bɛ yen ni u bɛ siman ni u bi a bɔ Sénégal ka na Mali kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ CFA wari miliyari 37 Baɲango la a ye k'a dɔn k'a fɔ ko o taalen filɛ ka Sénégalikaw dan février kalo in dama kɔnɔna na parce que b'a fɔla n ye février kalo ta ye fɛn min bɛ tali kɛ kalo nataw la a ye k'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'a fara ɲɔgɔn kan don nataw la k'i k'a dɔn k'a fɔ ko Sénégalikaw ko u bɛna fɛn caman de bɛna taa k'u dan parce que b'a fɔla waati min na kabini embargo a bɛ sigi anw ka jamana in kɔnɔ fɛn damadɔ bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ u y'a fɔ k'a fɔ ko olu sen tɛ embargo la kɛrɛnkɛrɛnnena produit minnu ni olu ye pétrole ye n'o ye tajikow ye ani pétrole minnu produit minnu bɛ yen ni olu bɛ bɔ pharmacie na n'o ye furaw ye ani k'a dɔn k'a fɔ balo ninnu bɛɛ lajɛlen tun ye fɛnw ye minnu ni a fɔra k'a fɔ ko olu k'a dɔn k'a fɔ ko embargo na pan olu kunna dɛ nka n'a ta o ta fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Sénégalikaw fɛla la CFA wari miliyari 7 ani a kunkan miliyari 37 ani 7 a n'a kunkan fɛn a ye k'a dɔn k'a fɔ Sénégalikaw ko u bɛ k'o perdu dɛ parce que b'a fɔ la n'i ye janvier kalo ta k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni janvier ani février u ye wari caman de perdu k'a dɔn k'a fɔ février kalo in kɔnɔ parce que b'a fɔ la ni o ye YC a y'a jira k'a fɔ ko Sénégal k'a dɔn k'a fɔ embargo a sigilen ani sisan cɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u fana u bɛ gɛlɛya a b'a kɔnɔ koyi a ka jan waati dɔ la min bɛ tali kɛ Mali gouvernement na ani opérateur économique minnu k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye jago a bosonbaw ye k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔ bosonbaw olu kun bɛnna ka prix dɔ sigi siman kan min ni o ye 95 000 ye 95 000 10 ani 9 i k'a dɔn k'a fɔ ko siman a tonne kelen kun kan ka feere u la nka an bɛ waati min na komi bi siman tɔni k'i k'a dɔn k'a fɔ 26 a bɛ o la bi dɛ hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko gouvernement kun ye yamaruya di hali burukinabew ma olu ka don ni siman ye olu bɛ ka don ni siman min ye k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a ti ka jamana kɔnɔdenw bɔ nka min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Sénégal ale siman na a ye k'a dɔn k'a fɔ bi bi na a siman kɔni caman de bɛ yen a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a selen tɛ ka don Mali kɔnɔ a kɛn bɛ gɛlɛya ye min bɛ tali kɛ produit ko la n'o ye produit pétrolière ye n'o bɛ tali kɛ tajiw la tajiw a k'a dɔn k'a fɔ ko hakaja o fana yɔrɔ la min bɛ tali kɛ CFA wari miliyari 28 a n'a kunkanfɛ la a k'a dɔn k'a fɔ ko Sénégalikaw ko u kɛlen bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen perdu février kalo in kɔnɔ masiri filɛ nin an ye min mɔ i k'a dɔn k'a fɔ indépendant kɔnɔ YC ale ka sɛbɛn indépendant YC Abu Safina Jara an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Express de Bamako ne bɛ n bolo dɔn n bɛ bɔ ni a ye Abu Safina Jara siga t'a la dagaba a n'a wuli koyi jamana in kɔnɔna la yan maa ma den k'a fɔ k'i ye jamana in nafolo ni ka a sɛlɛgu mun ye san 7 in tɛmɛnen na Abu Safina Jara k'i sigi n'a ye k'a fɔ ko don dɔ ko wele ko a bɛ bila i ma i bɛ ka faga maa ma de y'a gɛnɛ mun ye a bɛ wele ni soma dɔ kɛlen bɛ k'a dun a ka sigi n'a k'a bɛ taa kana nin fɔ sa i sɛbɛ la
ni soma dɔ kɛlen bɛ k'a dun ni jaralaka dɔ kɛlen bɛ k'a ŋɛnɛmu ayi mais u b'u ka nin ko ninnu na u bɛ pan an ka mɔgɔw kunna kapa hali Asimu tɛ pan Jinɛ kunna ayi dɛ kana fɔ dɛ a bɛ pan an ka mɔgɔw ayiwa Ala k'a ɲɛ kala a ti nali a bɛ ka nali dɔɔni Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye nin waati laban ninnu na mun ye an ka avion présidentiel fo ka taa fara mun ye an ka lakanabaaw ka maramafɛn kow kan o affaire mun na a kun wulila nin waati laban ninnu na ninkura ko o dira a ma mun ye procureur ale ye ninkura ni ko o fiyɛ a la ko sabu kɛ mun ye mandat d'arrêt international o bilala mun ye Mustafa Ben Barka fo ka taa fara mun ye Sidi Mohamed de Kanyasi kan ani opérateur économique ban saba nga fatigibaga fɔ la a ko an bɛ don min na comme bi ko mun ye affaire mun fɛnɛ no o kan ka wuli o de docteur Boubou Che i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye kasajugu caman o de bɛ docteur Boubou Che kɔ mun ye jamana o kɔnɔ la a ko a kasajugu fɔlɔfɔlɔ ye fɛn jumɛn ni hakili b'a la mun ye faali mun o kɛra mun ye juillet kalo tile 10 ni kana a bila a tile 13 la san 2000 ani san 20 maliden minnu u sara Abu Safinɛ Jara ko bolodɔngɔni ko a bɛ ka si mun ye docteur Boubou Che o ko la fɔlɔ ko ka ca Boubou kɔ koyi fatigibaga fɔ la a ko mun ye docteur Boubou Che n'i y'a jɛminɛ k'a lajɛ mun ye juillet kalo tile 10 ni kana a bila a tile 13 la Abu Safinɛ Jara malidenw tɛ ɲinɛ a kɔ abada i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye marifa de cira maa dɔw la ni k'u ninkɛnɛ k'u karaba fatigibaga fɔ la a ko mun ye kibaruya dɔw yɛrɛ sɔrɔ la bataki dɔw sɔrɔ la a ko yanni mun ye juillet kalo tile 13 cɛ ko mun ye docteur Boubou Che ko a ye chef wari $1,200,000 Abu Safinɛ Jara ka a y'o de bɔ walasa mun ye lakana Abu Safinɛ Jara ko nin tile fila in kɔnɔna la juillet kalo tile 10 ni kana bila a 13 la lakana bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na fatigibaga fɔ la a ko n'i ye kɔrɔfɔ in jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara siga t'a la mun ye faali mun n'a kɛra juillet kalo tile 10 ka n'a bila 13 la Abu Safinɛ Jara ko an bɛ se k'a fɔ ko fɛn labɛnnen don fatigibaga fɔ la a ko mun ye o kiiri mun bɛ yen ko an b'a ɲini an ka kiiribɔ mɔgɔw fɛ u ka sɛbɛkɔrɔ u ka fɛɛrɛ kɛ ani dabali kɛ u bɛ se ka ninkura ni ko o fiyɛ o kiiri la cogo min na o sabu kɛ maaninfinw de sara juillet kalo tile 10 11 12 san 2000 ani san 20 wa Abu Safinɛ Jara ko fɛɛrɛ ni dabali ka kɛ u bɛ se ka bila u ka hakɛ kɔnɔ cogo min na a ko n'o bɔra yen ni Musa Jara ye a ko hali bi mun ye kasajugu a bɛ Usain Bolt kɔ koyi n'o de bɛ Boubou Che n'o bɛ ale kɔfɛ hali waati laban ninnu na a yira k'a fɔ ko kumakan dɔ hali n'o y'a sɔrɔ a ko bɛ kiri maaw ka bolo kan fɔlɔ ko o kumakan k'a tɛmɛna ni Alassane Dramane Ouattara cɛ Abu Safinɛ Jara o fɔlɔ ko a bɛ Boubou Che kɔ hali bi kan ka ta mun ye docteur Boubou Che Boubou ye cɛ ye Abu Safinɛ Jara docteur Boubou Che ni hakili b'a la mun ye Covid 19 o mun na a sɛrɛla jamana in kɔnɔ la ko sɛfɛ wari miliyari 3 ani tila Abu Safinɛ Jara ko o tununa maa si t'o tuntugu dɔn wa a tunna Boubou ka cakɛda la miliyari 3 ani tila maa si t'a kɛcogo dɔn Abu Safinɛ Jara i tulo ma ta dɛ hali bi Boubou tɔ bɛ kɔ docteur Boubou Che hali bi mun ye affaire mun bɛ n'an k'a ma ko san blindé na san blindé na a kɔfɔra Abu Safinɛ Jara a bɛ blindé en carton a b'o kɔfɔ blindé 100 o fɔlɔkɔ fana bɛ yen ko bɛ Boubou kɔ dɛ ko Boubou bɛ na bilen ko bɛ kɔ ne ma dali ni Boubou bɛ na dɛ kan bɛ tu kɔ Abu Safinɛ Jara a ko mun ye o blindé 100 cartonnement mun o fɔlen filɛ nin i bɛ na ye k'a fɔ ko o marché yɛrɛ fana dira maa dɔ ma gré à gré maa mun n'an k'a ma ko Léo Thaler ko o marché dira o ma gré à gré fatigibaga fɔ la a ko mun ye docteur Boubou Che siga t'a la mun ye blindé 100 ye Abu Safinɛ Jara dunni kɛra a kɔnɔ la koyi blindé 100 a fɔra ko o blindé 100 mun n'a bɛ san ka na di jamana ma ko ŋɛnɛ minnu sɛbɛkɔrɔ kɛra la ko mun ye manchement Abu Safinɛ Jara ko o kɛra la n'a fɔra ko blindé 100 ko ka bɛn mun ye miliyari 100 ma o tɛ mun ye blindé 1 o 1 miliyari 1 wa la hawla ninnu y'an ŋɛnɛ mun ninnu man ka bɔ wallahi bɔra ɲɛnɛma don yayiwa sinon n'an kun sɔmina wallahi an kun b'an jɔ an ɲɛ yan fatigibaga fɔ la hali fɔlɔkɔ wɛrɛ bɛ yen a fɔ ko mun ye émir arabu maaw waati dɔ fana tɛmɛna olu ye blindé dɔ k'o di jamana in ma Abu Safinɛ Jara u nana yira k'a fɔ ko o blindé k'o feerela ma o fana kɛra Boubou ka waati a bɛɛ kɛra o waati de la hawla Boubou Usain Bolt Boubou Cissé awɔ fatigibaga fɔ la a ko mun ye o affaire mun n'o bɛ blindé 100 ko in ko fɔ Abu Safinɛ Jara o ma se ka to bɔrɔ kɔnɔ koyi mun ye o kɔni ko o poyira o sabu kɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye 2020 maa mun kun bɛ an ka ministre de la défense ya kunna et des anciens combattants toi dis moi dis n'o bɛ général Ibrahima Dayourou Dambélé ko fɔ ale y'a yira k'a fɔ ko Boubou bɔlen filɛ ka taa mun ye blindé mun san Abu Safinɛ Jara ani an mago bɛ blindé mun na blindé mun n'o kɛlen don mun ye contrat kɔnɔ la
Abu Safina jara ko kelete fatigiba ka fola ako adoni kama ko in seba koro yugu bara ako ala adoni kama be na ka fo ko mu ye février kalo kile mugo ani kononto san bafla ani san mugo mu ye imam Mamadou Digo ale ye wele bele do ke mu ye palais de la culture Amadou Ampate bala wele kona la ayira ka fo ni blende ko mu flene na be blende kemen ko fo ako kanyedo blende en carton ko fo ako kanyedo ni ye blende de blende mu na carton mado imam Mamadou Digo ado aye wele bla ko fo ako kado imam Mamadou Digo adoni kama ayira ka fo ko mamu no be premier ministre no be docteur bubu se ko fo ko bubu se ayira ka fo ko ale mata mu ne blende insa ko sikata la ko mamu no do Abu Safina jara ko ya nga jalatigi bawe ko buye bubu se Abu Safina jara ko ayo ko fo fatigi baka fola mu nya Musa Jaray ako bubu ka o ko fo Abu Safina jara o ti do an klife ko ko sabga bubu yira de panguruta ka bo malila kata mu Abu Dhabi Abu Safina jara kata contrat ni kata asien fatigi baka fola an woni be domina ko bi Abu Safina jara ko se ko nyamini no ako o blende mu fleni na be blende kemen ko fo Abu Safina jara mu nya ala o katelina akachide ko sabga mu nya Union Européenne maw olu nana an ka armée ka san biduru ni kononto ɲɛnajɛ mun na n'o bɛ anniversaire kɔfɔ olu nana blende kelen bu nana mun da anw ma o den 13 ɲɔgɔn na olu nana o di Mali ma o den 13 Abu Safina jara olu y'a yira k'a fɔ ko olu y'o san mun ye a den 13 ko a bɛɛ bɛnna mun ye $500,000 o ma bubu ta a bɔra télé la i bɔra kalama a bɔra télé la Abu Safina jara o b'a yira k'a fɔ ko mun ye blende in kelen $30,000 ani kɔnɔntɔn a ti tɛmɛ o kan y'o de ta miliyari kelen ya kelen de ta miliyari kelen la Union Européenne ko k'olu ye mun san ka na di Mali ma ani bubu ta ye a bɛɛ kelen ninnu y'an ka jamana in ci dɛ u y'a ci $30,000 ani kɔnɔntɔn la hawla anw ta ye miliyari kelen kutubu Bubu Sise a natɔ tɛ dɛ fatigiba ka fola a ko an kɔni bɛ don min na ko bi fɔlɔ ko mun n'a bɛ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise kɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mandat d'arrêt international ko o dara an bɛ don min na ko bi mun ye Musafa Ben Barka i bɛ ka Ben de mun ye Kaɲansi fo ka taa fara mun ye jagokɛla ninnu kan an bɛ don min na ko bi ko mandat d'arrêt international Abu Safina jara k'a ka fili Bubu ma Bubu ka taa a ka fili a ma joona u ka fili la hawla kutubu ka mandat d'a kan Abu i bolo dɔ nɔ tɛ mandat kan ka d'a kan i bolo dɔ nɔ tɛ ni dusukasi bɛ sun tigɛ Bubu nin dusukasi a bɛ sun tigɛ i bolo dɔ an ka taa bele k'a dɔn k'a fɔ ne bɛ n tɛgɛ don mɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko Nouvelle Horizon k'a dɔn k'a fɔ nin ye direction générale de la police ninnu ka olu ka kɔrɔfɔdonw ye direction de la police k'a dɔn k'a fɔ ko u ye baraki dɔ bɔ k'a bin min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ dɔw bɛ ka tɛmɛ bɔlɔlɔ a sanfɛ nin waati in na min bɛ tali kɛ jalakila kumaw la ka u ta ka police nationale ka olu sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ min ni o bɛ wele ko recrutement n'o ye police kura dɔw ka tali min ni o kɛra kɔsa in na ka k'i n'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ o kɛ bɛ yurugu min bɛ tali kɛ dibi ko o kɛmɛ o kɔnɔ parce que b'a ka fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Mamani Ture a y'a yira k'a fɔ kabini waati dɔ la a ye k'a dɔn k'a fɔ n'i yɛlɛla bɔlɔlɔ sanfɛ kɔrɔfɔ kelen min bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ bi o de tɛ dɔwɛrɛ dɛ o ye k'a fɔ ko yurugu k'a dɔn k'a fɔ polisi sous-officier de la police k'a dɔn k'a fɔ ko o baara dɔ kɛmɛ o kɔnɔ min bɛ tali kɛ baara jɛlenw tɛ parce que b'a ka fɔlɔ polisi directeur national ni o cogoya ko Sulemani Traoré k'a dɔn k'a fɔ Sulemani Traoré a b'i n'a fɔ u ye communiqué dɔ sarada min bi a yira k'a fɔ kɔrɔfɔ cɛjugu minnu ni a bɛ ka ci bɔlɔlɔ sanfɛ k'a dɔn k'a fɔ ko nkalon dɔ bi k'a dɔn k'a fɔ nkalon dɔ sini parce que b'a ka fɔ k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Mamani Ture a y'a yira k'a fɔ ko kabini waati dɔ la nin kɔrɔfɔ kelen ninnu kɔni kun bɛ tɛmɛ bɔlɔlɔ sanfɛ waati dɔ la police nationale direction nationale de la police k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ kɔni tɛmɛna sanfɛ k'a fɔ ko groupe de jeunes dɔw bɛ yen minnu bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa damadɔ bɛ yen minnu ni u kun delilen ko polisiya concours k'a kɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ polisiya concours in u ma a sɔrɔ olu kɔni waati bɛɛ lajɛlen na sanga ani waati olu kɔni bɛ ka ngwara k'a da waati bɛɛ lajɛlen na ninnu bɛna ngwara k'a da min bɛ tali kɛ k'a yira k'a fɔ ko polisi résultat min ni a bɔlen filɛ nin ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a bɔlen bɛ yurugu ani namaraw kɔnɔ sanga ani waati u kɔni u bɛ nin baara cɛjugu in ta ka polisi national directeur k'a sɛgɛrɛ walasa k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ tɔgɔcankow la k'a taa ka polisi a ɲɛmaso k'a sɛgɛrɛ
parce que b'a fɔ la waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ don hali waati dɔ la polisi ɲɛmaa dɔw kɔni kun bɛ olu kɔni kun nɔ donna k'a fɔ ko a bɛ n'a fɔ sefa wari miliyɔn 2 baɲango k'u kɛn bɛ ka o minɛ dɔw la tiɲɛ don nin waatiw kɛra ka tɛmɛ kɔrɔfɔw kɔni kɛra ka tɛmɛ nin jalakiw caman bira ka tɛmɛ nka mɛ waati min na komi sisan polisi national u kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka concours min ni a kɛlen filɛ nin ye maa minnu k'a dɔn k'a fɔ ni olu taara k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ polisi national la maa maa bɛ yen ko olu passera a kɛnɛ kan maa maa bɛ yen ko olu donna a kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu passera passe ko cɛ ɲuman kɔnɔ wa i k'a dɔn k'a fɔ nin passera jɛlenya kɔnɔ fɛn min bɛ tali kɛ yurugu la min bɛ tali kɛ namara la k'o si kelen ma don nin ko in kɔnɔ nin sisan parce que b'a fɔ la Sumela Traoré ale y'a jira k'a fɔ ko maa minnu bɛ ka nin tɔgɔ kuma ninnu fɔ minnu b'a fɛ ka tɔgɔ cɛjugu ta u b'a fɛ ka kuma cɛjugu ta ka ɲɛsin polisiso ma u b'a fɛ ka kuma cɛjugu ta ka ɲɛsin olu ma i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu kɔni olu bɛ bɔ k'a jira k'a fɔ ko denmisɛn minnu bɛ ka nin baara in kɛ k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ don dɔrɔn minnu bɛ ka polisi k'a tɔgɔ tiɲɛ n'o tɛ polisi a jaabi min bɔlen filɛ nin ye a bɔra jɛlenya kɔnɔ wa minnu passera k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu passera a lakika kɔnɔ o kun ye candidat minnu ni u y'u ka baaraw kɛ u ka cɛsiriw kɛ ka passer o passer cogo ɲuman na Fasiri filɛ nin ye an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Ture ale ka sɛbɛn Abu Safinɛ Jara digimana sɔngɔrɔ o de bɛ kiri ka a goyela mun ye Mamani Ture an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara waati kofɔlen ale nani jɔ ti cɛw foli ni tanu ni walimandɔ an b'a ta ni ka kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkanna la mun y'an yɛrɛ ka président n'o de Bachekina Keita Aïda Furucɛ an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ nin waati in na k'a f'a ɲɛna ko a Keita mun ye Ala ka ɲini Elhaji Mohamed Diallo la ale ka kalanden de Bajaku Diallo Mori an b'a fo nin waati in na Surakabugu kɔnɔna la k'a f'a ɲɛna ko a Diallo Abu Safinɛ Jara waati a ma kuru a sera bete kɛra k'a fɔ an bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo waati ale kurunnen don an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dakurumaya la k'a fɔ ka don k'a fɔ waati a sɛbɛ kurumɛ an bɛ bi ta in ni Ala sɔnna an b'a susura an b'a kuru ka da yan Abu Safinɛ Jara an bɛ bi ta in kuru ka a da yan hali bi an bɛ tila k'a ɲini masa Alahu Taala fɛ an bɛ sunkalo mun n'an b'o kɔnɔ la mun ye sunkalo in timɛ ko ɲuman Ala ka di an n'an baden bɛɛ lajɛlen ma Ala ka a musaka ko bɛɛ lajɛlen Ala ka a nɔgɔya wa an bɛ tila k'a ɲini masa Alahu Taala fɛ a k'a kɛ sunkalo ba in kama mun ye basigi o bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ mun ye masa Alahu Taala subhanahu wa taala abu an b'a ɲini a fɛ mun ye ani sunkalo ba in bonya kama a kana ni sababu ye sababu minnu ni malidenw bɛ se ka ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn bolo ko o minɛ fo ka bɛn o bɛ se ka na an ka jamana a kɔnɔ cogo min na bɛn basigi ani kelenya o bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min na an b'a ɲini masa Alahu Taala fɛ a k'a kɛ nin sunkalo ba in bonya kama Abu Safinɛ Jara a kana n'o ye sɔgɔmada na sa mun ye baara taabolo kun filɛ nin ye kumaso kun kalifalen don Mamadu Adama Mayiga fɛ n'an bɛɛ lajɛlen kama ko Gafu Jɛma Kamadu mais bɛna to ka dagantigi an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Mohamed Kulibali ne bɛɛ lajɛlen kama ko fa misirakaw ka belebele ale fɛnɛ kun kɛlen bɛ ka kumaso ka a kalifa Tefilɛsha maaw ka lasigiden i na arama an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ o kun bɛ mun ye Baba Adama Ture mɔden kɛ ne bolo n'o de Yusufu Sisogo ye Yakuba Gindo ale fɛnɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔ fo ka taa fara mun ye Jibiri Jabate kan nin sumalen kɔnɔ la an bɛ technicien bɛɛ lajɛlen fo Yusufu Sisogo ni ka taa Gawusu n'a ka cɛdenw Yusufu Sisogo Yakuba Gindo Jibiri Jabate olu kɔni kɛlen bɛ ka siɲɛna baara ni ko o boloda Radio Nord FM technicien an b'u bɛɛ lajɛlen k'u fo ko Ala ka kɛ baraji u ma mun ye Facebook ye sa o kun bɛ mun ye Burama Tarawele Mam Kamara mɔden Facebook ma ale bolo kuma bara maa fila kun do sɔgɔmada in na Abu Safinɛ Jara Boubacar Tarawele Bete wassalam